Azul Filaoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on a un sujet très important. En 2020, qui joue les statistiques, t'as combien de personnes possèdent un téléphone tactile? Environ 3,5 milliards de personnes, il y a 45,4% de la population mondiale. Ou bien sûr, les chiffres à résides. Pourquoi ces chiffres énormes? Pourquoi les gens aujourd'hui sont accros leur téléphone portable? Quelles sont les conséquences? Ok, nous faire moins un concept. C'est quoi un smartphone? C'est vrai. La plupart d'entre c'est quoi un smartphone? Un smartphone, c'est un appareil électronique qui a plusieurs fonctionnalités, par exemple la possibilité de se connecter à un réseau Wi-Fi, Bluetooth, appeler, regarder des vidéos sur YouTube, etc. D'ailleurs, petite anecdote, le premier smartphone tactile, c'était tout premier iPhone, l'iPhone 2G qui a été présenté par Steve Jobs en 2007. Alors, je crois qu'il parce qu'il y a c'était le Nokia, la IBM, mais l'iPhone, il a eu des acheteurs, contrairement les deux autres. Le côté, la plupart منكم تعرفوه. Donc, نهضروا على les coulisses تاع la construction du smartphone. كاين حاجه اسمها لو ديزاين. كي يروحوا يبيعوا لك ان سمارتفون ما حاش يبيعوه لك ماشي شباب، حيبيعوه لك يعجبك avec un design يعطيك. Et c'est pareil pour les applis اللي كاينين فيه. وهذا c'est le facteur principal اللي خلانا نولوا accro les téléphones تاعنا و le nombre تاع les acheteurs يقعد يزيد. وحنا اليوم حنهضروا على لا استراتيجي اللي داروها هاد لي سوسيتي باش يخلونا نولوا دي زومبي اديك لنو سمارتفون. وحنهضروا تاني principalement على انستغرام. كي نروحوا نجيبوا une personne qui est addict le téléphone تاعها، soit تكون addict les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Aujourd'hui, la plupart des gens possèdent un compte Instagram. D'ailleurs, c'est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, qui compte environ 1 milliard d'utilisateurs. Mais sa réussite, une stratégie très forte derrière. Instagram à la base, c'était quoi? C'était un moyen de partager ses photos et ses vidéos avec ses amis. Darouha, 2 amis en 2010, mais malheureusement نجح لهم هذا le projet. En 2012 جا واحد العفريت، نعم عفريت، شراها عليهم 1 مليار دولار. هما لوجيكمون حيقبلوا لو بروجي تاعهم ما مشاش، واش دابا يقبلوش 1 مليار دولار؟ قبلوا وزادوا داروا ان كونطرا معاه، خدموا معاه حتى 2018 صرا ان كونفلي ما بيناتهم وديميسيوناو. هاد العفريت شكونو؟ سي لو بي دي جي دو فيسبوك مارك زوكربيرغ. مارك زوكربيرغ خدم كوم ان فو على لو بروجي انستغرام وكان عنده سي ايدي derrière la tête et il a en plus développé bien sûr les designs de l'application. Juste une petite question. علاش كي تكون على بالك ton téléphone y a aucune notification بصح quand même تروح تجبدو وتروح تفيريفي هكذا واحد 5 ولا 10 فوا ou bien sûr انت تلقى روحك ضايع في لو فيد تاع انستغرام طلع وتهبط تشوف لي ستوري كان تلقى روحك جوزت en moyenne 40 minutes وماشي 10 دقائق كيما كنت دايرها في راسك. وهنا تي اديك ولا مدمن لطون téléphone. باش نعطيكم الدليل selon la neuroscientifique Claire Gillan de la Cambridge University هاد les comportements حيأثروا على les mêmes zones du cerveau اللي la drogue تأثر عليهم. يعني هادوك لي بارتي اللي la drogue تأثر فيهم les comportements هادو تاني تما اللي يأثروا. Mais par rapport au téléphone حنهضروا على la dopamine. La dopamine اللي هو un neurotransmetteur ou la neurohormone اللي كيفرزوا le cerveau تاعك حتى تكون عندك هذاك le sentiment تاع le plaisir ou la motivation. Ou les smartphones, les applications تاعهم, ils ont fait en sorte باش quand on utilise هذوك les applications, le cerveau تاعنا حيفرز هذيك la dopamine اللي حتخلينا نقعدوا غير نوتيليزيو. Ou ils ont suivi واحد le concept يسموه compulsion loop ولا la boucle de compulsion. هاد la boucle عندها 3 parties. La première partie هي l'anticipation de recevoir l'information. يعني هذيك الإشارة اللي تمدلنا انستغرام باللي حنكونوا عندنا récompense. La deuxième partie هي l'activité qu'il faut faire pour recevoir la récompense. La troisième partie هي l'action de recevoir la récompense. نمدو un exemple. انت quand tu publies une nouvelle publication sur Instagram حدير في بالك باللي حيكونوا ناس حيجوا يديروا لك un like. انت تقعد تسنى. يعني هنايا رانا في la première part. Après كي يجي واحد يدير لك like تجيك هذيك la notification عندك like. يعني جاتك la récompense. وانت تعبز على النوتيفيكاسيون وتدخل في انستغرام اكسيتيرا هكا انت تقعد غير تسنى وقتاش يجيوك دوطخ لا. وكوز دو سا لو كور تاعك حيحوز غير يزيد يفرز هاد لا دوبامين. هذا سي لو بروميير فاكتور. كاين ان دوزيام فاكتور كي جو ان
un rôle très important في l'addiction les téléphones تاعنا هي l'imprédictibilité ولا عدم القدرة على التنبؤ. يعني انت ما على بالكش وقتاش حيلحقك لايك ولا وقتاش حيلحقك ميساج، انت تقعد غير تسنى. وهنا à cause du facteur de l'imprédictibilité حيكونوا عندنا deux sentiments، soit le sentiment de la popularité وين كاع الناس تحوس علينا كاع الناس تبعت لنا ميساج وهنايا لا بيرسون هذيك حتكون plus active sur son compte، ولا le sentiment تاع le rejet وين تحس راك حتى واحد ما يحوس عليك، حتى واحد ما يبعث لك ميساج، حتى واحد ما يراكيتي في الابليكاسيون. حتكون تضيع وقت التر من لا première personne باسكو انت راك تقعد غير تسنى. on peut aussi parler du fait que notre téléphone دايما معانا، كي تكون برا يكون في جيبك، كي تكون تهضر مع tes amis يكون في يديك، يعني on est plus exposé le processus d'addiction. Et d'ailleurs ils ont découvert une nouvelle phobie اسمها la nomophobie اللي جايه من no mobile phobie. c'est la peur de pas trouver son téléphone. يعني هذيك la personne qui ما تلقاش son téléphone قدامها elle panique. bien sûr il y a pas de honte تكونوا addict les téléphones تاعكم، c'est une partie du plan تاع هذوك les sociétés هما ils sont plus forts que nous. d'ailleurs إذا حبيتو ندير لكم une vidéo على quelques astuces اللي تقدروا ديروهم pour vous débarrasser de l'addiction ولا تنقصوا منها قولوا لي en commentaire. donc حنهضروا على quelques fonctionnalités خلاونا نحبوا انستغرام اكثر من les autres réseaux sociaux. d'abord les stories Instagram plus les filtres تاعها اللي سرقهم مارك زوكربيرغ من l'application Snap. d'ailleurs عندهم une petite histoire Facebook et Snapchat بالك حندير عليها une vidéo. plus les DM les messages directs اللي خلونا on envoie des messages plus facilement plus rapidement. d'ailleurs la plupart des gens ils utilisent Instagram pour envoyer leurs messages que des SMS ou là d'autres applications de messages. et bien sûr la fonctionnalité des appels vidéo. وكاين deux fonctionnalités زادوهم récemment. il y a la fonctionnalité تاع les boutiques en ligne وتانيت la fonctionnalité des reels اللي دارت un énorme buzz sur l'application و je pense que la بالكم من عند من داها مارك زوكربيرغ السراق العفريت داها من عند تيك on a profité. et d'ailleurs c'est le sujet تاع la prochaine vidéo. دوكا نهضروا على les conséquences. principalement les conséquences هادو حيكونوا على notre santé. des problèmes de vision على جال la lumière bleue des smartphones، تولي سهران في الليل ما ترقدش كاع ومخك دايما يخدم، وجهك يولي يشبه ل 14. وكاين مام اللي يجوهم دي ديبرسيون وهذا حيأثر على تا في سوسيال مع تي بروش ولا تي زامي. هاد لي بيرسون يولي في حياتهم غير لو موند دو فيرتوال، بارفوا ينساو مام بلي راهم يتنفسوا بالاكسجين وماشي بان ريزو وي. اي دايوغ او مومون اللي كنت نكتب في السكريبت تاع هاد لا فيديو تليفوني كان قدامي وكنت نجبد ونعاود نحط. سي بور سولا اللي جاتني اون ايدي دو فيديو ندير لك لو تشالنج 7 jours sans téléphone وكي نديرها بيان سور حنعطيكم mon avis ونعطيكم quelques astuces ou bien sûr un bilan à la fin. voilà c'est la fin de cette vidéo. j'espère تكون عجبتكم. n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner et merci.